Guys, muna ni atong karsada ro no dire sa Pastor anino kanay dire mo sa kuani sa Mamas. Oh. Mo ni siya karon. Nya dili na magi Andres ka Pastor anino. Kay no ang ilang balay dito wala na. Ilang kajoy, ilang kalito, puro na kuan. Na diri atong amigo si Boss Jerome. Gikan ni dito si Boss Jerome. Boss, ato sakayan boss itong gamiton. Atong follower yan. Follower. Lalong sulog na kayo dito? Hmm? Hmm. Sakay dugay tas truck.